ଜିରୋ ୱାନ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କୃଷି ଋଣ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ଋଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0% ସୁଧ ହାର ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ এই ভিডিও ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଚାଷୀ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପତେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆବେଦନଟା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଦିନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋନ୍ଟା ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟରେ। আর ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି କହିଛନ୍ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ। କାରଣ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯେନ୍ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍, ଆପଣକେ କାଗଜପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ନେଇକରି ଗଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ଆଜ ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି ଚପଲ ଜିରି ଯାଇସି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଜିନିଷকে ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍, ଯାହାକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପତେ ଯାହାକି ପଇସାଟା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କୃଷି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫସଲ ଋଣ ନିକଟତମ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପାଇପାରିବେ। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2024 ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣକେ 155333 ଇ ନମ୍ବରକେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଖେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା ବୋଲେ କେନ୍ ଦିବାଲ ତରା ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍, ନେହେଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାନ୍। କାଁ ଯେ ଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ପଛେ ପାସରି ଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ ଇ ଲୋନ୍ଟା ପାଇବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ କହେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେନ୍ତା ଅନଲାଇନ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ଷ୍ଟିପ୍ ଦେବି, ସେ ଷ୍ଟିପ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲୋନ୍ଟା କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। আসন দেখিদেমা সে স্টিপটা কেন্টার করবে। পহলা কাଣା করবে আজ্ঞা, আপন ইনে ধ্যান দেওয়া পড়বা। নিজের মোবাইলে বি আপনার আবেদন করে পারবে, কিংবা কম্পুটর সাহায্যে মধ্যে আপনার যাকি সফল ওড়িশা পোর্টাল মাধ্যমে আপনার আরামসে 1 লক্ষ টঙ্কা আবেদন করে পারবে। যাকে আপনার যদি মোবাইলে করছেন তেবে তাহলে মোবাইলে এইভাবে লিখবে সফল ওড়িশা পোর্টাল .gov.in লেখলে বি চলবা। কেবল সফল ওড়িশা পোর্টাল এতকি লিখে নিজের মোবাইলে আপনার সর্চ করদেবে। সর্চ করে দিয়ে সারা পরে এইভাবে ইন্টারফেস পলাই আসবা। পহলা গোটে দেখিপারে আপনার সামনে গোটে পলাই হচ্ছে, যাকি সফল লেখা হয়েছে আজ্ঞা। এই জায়গায় আপনার ক্লিক করবে। খাইবা সফল নেই সে আজ্ঞা, এটা হচ্ছে যে পোর্টালর সফল হে। কাঁ যে পানমুড়ি গুটকা মানে আজকাল দোকানে মিলছে সে সফলকে বলে ভাবছেন অধা আজ্ঞা মানে, কিন্তু নেই সে এটা যে নাকি সফল ওড়িশা পোর্টাল। পহলা করে যদি করুথিবে বলে আপনার কাଣା করবে না রেজিস্ট্রেশন না উপরে আপনার ক্লিক করবে, যদি নূয়া ঘর করুথিবে বলে আজ্ঞা। আর যদি আইডি পাসওয়ার্ড বনিছন বলে আরামসে লগ ইন উপরে ক্লিক করবে। দুইটা ভিতর যেন কাম বি করে পারবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কৌশি প্রোবলেম যদি হোথিবা লগ ইন কলা বেলে বলে আপনার 155333 নম্বরকে বি আপনার ই নম্বরকে বি কল করে পচারি পারবে। যেহেতু আমি এটা করিছু না বলে নিহাতি আমি লগ ইন উপরে ক্লিক করমু, কাজ আগুর এটা আমি আবেদনটা করিছু আজ্ঞা। তারপরে দেখুন ইনে দুই প্রকার অপশন দৌছি আমকে। পহলা গোটে অপশন রয়েছে যাকি ফার্মর, তো এই জায়গায় আমি ক্লিক করমা। যেহেতু আমি জনে চাষী তেলা ইনে করা পড়বা। তারপরে দেখুন ইনে আধার নম্বর দিকে লগ ইন উপরে আপনার মানে ক্লিক করবে, যা দ্বারা আগে বড়ি পারবে। তারপরে কাଣା করা পড়বা না ই যেন জায়গায় দেখো মোর নাটা ইনে পলে আসলা, মোর এক্সিয়া বিলর ফটো বি ইনে মুই যেনটা অপলোড করে দিচ্ছে ছুয়া বিলর ফটো, সে ফটো বি ইনে দেখাচ্ছে। আপনার বি এন্তা ফটো আপনার যদি লগ ইন করছেন ফটো ফুটা দিকে সবু করে পারবে আজ্ঞা। তারপরে দেখুন তলকে টিকে পলে আসবে, যেনটা কি আপনার যে ব্যাঙ্ক লোন আজ্ঞা। আপনার ইনে ব্যাঙ্কটা সিলেক্ট করবে, আপনার কেন ব্যাঙ্ক আছে সে ব্যাঙ্করে আপনার মানে ইনে সিলেক্ট করবে, ডিটেল মানে সবু দেবে। আপনার কেন লোন লৌছন, আপনার ক্রপ লোন নৌছন কি ট্রিম লোন নৌছন, সেই হিসাবে আপনার মানে লোন সিলেক্ট করবে। তারপরে আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্ট সব দিয়ে দেবে, যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট করে সারা পরে। তারপরে আজ্ঞা আপনার কেন ব্যাঙ্করে নেবার লাগি চাচ্ছেন। মুই গলা থর কানাডা ব্যাঙ্করে করଥିଲି, ইথর গোটে মু অলগা ব্যাঙ্ক গুড়ে ଦେଇଦେବି, যেটা কি যেকୌଣସି ଗୋଟେ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হোক কি পয়নাবাট নহলে কানাডা ব্যাঙ্ক আউ থরে মুই এনে সিলেক্ট করে দেউছে। তারপরে দেখুন এনে যেন ব্রাঞ্চ দেবা, যেকୌଣସି এগ্রিকলচর কি ফিনসর কানা দিচ্ছে সেটা হিসাবে আপনার সুবিধা হিসাবে লোনটা আপনার মানে আবেদন করে পারবে। তারপরে সর্চ অপশনরে আমি এবে ক্লিক করমু আজ্ঞা। ক্লিক করে সারা পরে তলকে টিকে পলে আমা, যেটা কি কানাডা ব্যাঙ্করে আমি 10টা লোন দিয়েছে। তো আপনার মনে করেন যদি ব্যাঙ্ক যদি চেষ্টা করবে অলগা ব্যাঙ্ক যদি দেবে বলে অলগা হিসাবে ব্যাঙ্ক মানে বি নি পারবে, যেটা কি আপনার ব্যাঙ্ক উপরে রহলা। আমি আউ গোটে ব্যাঙ্ক চেঞ্জ করে দেখুছি, স্টেট ব্যাঙ্ক গুলো দিয়ে দেছু। তারপর পরে সর্চ অপশন আউ থরে ক্লিক করি করি আর এন্তা হিসাবে আপনার মানে করবে যে নিজের সুবিধা হিসাবে দেখি নেবে। আপনার যেন ব্যাঙ্ক থিবা সে ব্যাঙ্ক আপনার দেখ স্টেট ব্যাঙ্করে গোটে লোন দিয়েছে, তো আপনার যেন ব্যাঙ্ক খুলিছেন সে ব্যাঙ্ক উপরে ডিপেন্ড কলা আজ্ঞা। আপনার কেন ব্যাঙ্ক খুলিছেন সে হিসাবে সে ব্যাঙ্ক মনকে আপনার সিলেক্ট করবে। উৎকল গ্রামীণ ব্যাঙ্করে কেতটা দিচ্ছে দেখি দেউ, কারণ উৎকল গ্রামীণ ব্যাঙ্করে চাষী মানে বেশি রয়েছেন। উৎকল গ্রামীণ ব্যাঙ্করে টোটাল নেই আজ্ঞা। তারপরে অলগা ব্যাঙ্ক গুড়া দেখমা, যেটা কি আউ গোটে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উৎকল স্টেট ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ারে সর্চ করে দেখলে কাଣା হচ্ছে দেখমা।
हाँ बैंक ऑफ इंडिया रे भी गोटे लोन एखा दीचे आज्ञा सेनर अधिका नहीं देवा मोर जेहेतु आगु कानाडा बैंक अच्छे कानाडा बैंक एका सिलेक्ट करके आपको देखा दूचे तापर सर्च ऑप्शन रे आमे इने सर्च करमा सर्च कर सारा पर 10टा लोन टा आमके इने प्रोवाइड होचे तो केन केन लोन अच्छे आसन देखी देमा तापर देखन इने बहुत प्रकार ऑप्शन रहबा तापर एप्ले लोन दीचे जाके आपण क्रॉप लोन तापर अच्छे क्रॉप लोन ऑल सेक्शन एंता केसीसी स्कीम शॉर्ट डोरसन एंता बहुत प्रकार लोन अच्छे तो आपन सुविधा हिसाब जेन लोन आपण माने करबा लागि चाहूछन से लोनटा आपण माने जगह रे आवेदन करि पारबे आर देखन एबे राज्य सरकार इलेक्शन तो आके अच्छे लोन जदि नहीं देले बोले भी सेटा भी सेमन के डेंजर है का आके इलेक्शन पूर्व आम चाषी भाई के जेहेतु घोषणा कर दिया जाए 7 दिन भितर आपण मान के लोन मिलवा बोली करी आर कंपलसरी आपण जगह 7 दिन भितर लोनटा पाइबे का ना एबे समय आर नहीं ना आज्ञा माने देखमो ई मार्च मास एका तार लास्ट टाइम अच्छे आर मार्च मास भितर आपण माने समस्ते पाई पारबे लोनटा आर गोटे कथा मन रखितन जे आपणकर सिविल स्कोर 750 थिबार कथा आज्ञा केते 750 सिविल स्कोर थिबार दरकार आर इने जदि आमे आवेदन करबा लागि चाहूछन बोले आपण के जमी पट्टा आधार कार्ड बैंक फोटो तापर अच्छे आपंकर मालगुजारी पैती बास एतकी एका आप डॉक्यूमेंट धरिक जेनटा कि आप ऑनलाइन टा भी करि पारबे किंबा आपण समवाय बैंक किंबा आपणकर रला गुलाघर बोली कहसु आगे सेने भी आपण जेकर करि पारबे जेनटा कि सोसाइटी बैंक मन के भी आपण माने आवेदनटा करि पारबे जेनटा कि आपण जल्दी हेबा आर देखन इने गोटे प्रश्न उठुथिबा हमर चाषी भाई मन जे ई लाखे टंका पते जेनटा कि आपण के 0% तो इंटरेस्ट रहउछ आज्ञा किंतु लाखे टंका रो जे 2 लाख 3 लाख दोनोचन बोले आपण 3-4% सेटा बैंक ऊपर बैंक आपण के इंटरेस्टटा लगाबा किंतु सब बैंक रे समान नहीं थाए सब बैंक रे अलग अलग डिफरेंस अछि किंतु जेन समवाय समिति बैंक जेनटा रहउछ इने जेनटा कि आपनकर लाखे टंका पते आपण के 0% इंटरेस्ट दिया जिबा तार संग संग आपण माने जे कोनोसी बैंक रे भी आपण माने करि पारबे जेनटा समवाय बैंक रे खाता नहीं थिले भी आपण माने इने ऑनलाइन कर दिगा आपण जेन बैंक रे खाता खोलथिबे से बैंक के जगह आपण डॉक्यूमेंटा जमा करबा पड़बा मोय केसीसी शिशु अकाउंट गोटे मु ओपन करछे जेनटा कि आपण सामने देखि पारुथिबे स्क्रीन सामने देखी पारे सेक्टर ऊपर आपण माने क्लिक करबे सेक्टर ऊपर क्लिक कर सारा पर आपण जे कोनोसी करबा लागि चाहछन से हिसाब कर नेबे तापरे प्रोजेक्ट ऑन टाइप आपण केन प्रोजेक्ट करबा लागि चाहछन से हिसाब आपण माने करबे मैं केवल आपण के डेमो हिसाब ले दी दोचे तो आपण सुविधा हिसाब आपण माने लोनटा करि पारबे आज्ञा मैंने जेकोसी गोटे दीजिए केवल डेमो लाई आपको बताऊे मत ए कौन लोन करवार ना कहीं गला थर मुझे अलरेडी लोनटा कर डबल जब कर मोर लोनटा रिजेक्ट होगा सियोर तो तापर ये बोले आपन पलि आसला तापर आपन ये ब्रांचटा पलि आसबा तापर इने अमाउंटटा आपण माने सिलेक्ट करबा आपन केते टंका पते अमाउंट नौचन आज्ञा मन कर जो आपन जदी 10,000 20,000 30,000 जहाँ भी नौचन से हिसाब से आपन लोनटा सिलेक्ट करि पारबे तापर देखो इने जेनटा पलि आउचे सेव नेक्स्ट ऑप्शन ई ऊपर आपन क्लिक कर देबे ये ऊपर क्लिक कला ये इंटरफेसटा पलि आसबा तो ये तलके टिके पलि आसबे जाके आपन सेव नेक्स्ट ऊपर ड्राप ऊपर क्लिक कर देबे तापर ये इंटरफेसटा पलि आसबा तापर देखो इन जेन केसीसी डॉक्यूमेंट आपन केन केन डॉक्यूमेंट देबा लागि चाहछन इन आधार कार्ड दी पारबे तापर इन जेनटा कि रहउछ आधार कार्ड रो फंड फोटोटा ई जगह देबे तापर रेवेन्यू रिसीव आपन जेन मालगुजारी रसीद अच्छे आपन जमीरोटा से मालगुजारी रसीद ई जगह अपलोड कर देबे आज्ञा अपलोड कर दी सारा पर लैंड रेकर्ड जेनटा कि आपन जमी पट्टा आपन जमी पट्टा केते अच्छे से हिसाब से आपन जमी पट्टा जगह फिलअप कर देबे फिलअप कर देकर आपन माने अपलोड कर देबे तापर आज्ञा नेक्स्ट ऊपर क्लिक करी करी आपन मान जेनटा कि लोनटा जब प्रिंट भरबा से समय भितर आपन निकर बैंक रे जमा करबा पड़बा और बैंक रे जमा कर जेनटा 7 दिन भितर आपन के लोन बैंक देबाटा बाध्य का जेहेतु इटा राज्य सरकार आपन मन सुविधा घोषणा करछन आर गोटे कथा मन रखिथन जे आपन सिविल कोर्स ठीक थिबा दरकार और आपन कोनोसी बैंक रे लोन नै थिबा दरकार है तो इटा थिला आपन मन छोटे अपडेट आशा करछन वीडियो आपन मन के निहाते भाबे भल लागिथिबा आपन सुचिंत मतामत निहाती कमेंट सेक्शन रे जणाबाटा नहीं भूलबे।